अब हम गिनती सीखेंगे। एको एक, दुओ दो, तीयो तीन, चौको चार, पंचो पांच, छिको छह, सातो सात, आठो आठ, नौको नौ, एक बिन 10, एक एक 11, एक दो 12, एक तीन 13, एक चार 14, एक पांच 15, एक छह 16, एक सात 17, एक 18, एक 9 19, दो बिन 20। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। एको एक, दुओ दो, तीयो तीन, चौको चार, पांचो पांच, छिको छह, सातो सात, आठो आठ, आठो आठ, नौको नौ, एक बिन 10, एक एक 11, एक दो 12, एक तीन 13, एक चार 14, एक पांच 15, एक छह 16, एक सात 17, एक 18, एक 9 19, दो बिन 20। एको एक, दुओ दो, तीयो तीन, चौको चार, पांचो पांच, छिको छह, सातो सात,